Araceli Dugilion. And I am Angeline Escobonon from BSed Math to Architects. So today we're here in Calatrava National High School. So today we'll be going to have an interview and teachers, but not an education graduate. So come with us. Okay na. Yeah. Good morning, sir. Can you please introduce yourself, your name, where school you graduated, and when did you take the LPT? When you passed the LPT. Okay. Good morning once again. Thank you for visiting our school, for coming here. Thank you very much. My name is Mr. Marco Tikimod. Currently, I am assigned here sa Calatrava National High School. I am handling daily ICT subjects for grade 10 students. And then I'm also assigned as ICT coordinator. My undergrad course is BSIT, and then I took some units for education course, more or less 27 units, and then I took the licensure examination for teachers way back, if my memory serves me well, I think that was March of 2012. March of 2012. And then I luckily, unfortunately, I passed the LET exam, and then I was hired on May 2013 sa DepEd. So, that's all. So, ang unang question, sir, sir, May 2013 ko na in sa DepEd niya. March 2012 I passed the exam. so what difficulties or challenges did you experience when you started teaching, considering that you are not a graduate of four-year teacher education course? Oh, a lot. No? Daghan jud og difficulties. Nauna, first is when it comes to teaching, there are mga strategies nga I am not really familiar with. I could still remember my first 3 years sa DepEd. Medyo maglibog pa ko sa unsay strategy nga i-apply kay lagi base IT akong undergrad nga course. Ga-learn jud kog maayo ato pa, but after sa mga series of trainings nga gi-provide ni DepEd sa mga teachers, nakamat-amat ang puko og kanang tawagan na adapt sa mga policies o mga trainings o para sa DepEd ng mga teachers. So na-apply na po nako siya, and then na-use na lang po ko nakabalo na lang po ko sa mga tawag-ana sa mga strategy, parehas ginagamit sa mga mga education graduate yun yung mga teachers. So tungod sa mga training, namat-amat po na ako o learn o na-apply na po sa classroom. Bisag dili ko, although I'm not a education graduate pero tungod sa mga training, na-apply na po na ako kung unsa ang kinabuhat sa mga teachers nga education graduate yun. So, but actually until now, I'm still learning pa yun. Labi na sa bago nga kuan ron nga later nag-apply sa DepEd. Last question naman, sir. Do you agree that four-year teacher education course is better preparation for the teaching profession? Yes or no, and why? For me lang
Yes, no? Because there's a lot of advantages kung good basta 4-year course yun nga education ang mo sulod sa DepEd kay una-una na eskwelahan gina nila for 4 years mo ginailang mo ginailang kumbaga sa 4 years sila mo ginailang gina eskwelahan gina-learn ang mga subjects nga related sa sa teaching profession and sa in taking board exams also I think lang may advantage sila. It is because na laban sa ng guwas po sa time na mo ba laban sa ng guwas sa sa board exam murag ako lang na sense mas makarelate ang mga 4-year course yung education graduate. So unlike sa mga non-education graduate na graduate pa din ikuha ang units based on my observation murag medyo delayed pa sila sa makapasa road board na pa sa mo take 2 pa sila pero dili man tanan ako ra na obserbaran sa una pero pag abot sa example kung they will be accepted sa DepEd, they will be hired sa DepEd for example. I think depende na siya kay naapoy mga in fairness sa mga non-education graduate na units of education naapoy mga teachers nga dili siya education graduate ng units lang pero depende kay sometimes mas pas pa sila mo learn compared sa mga 4-year course na estudyante. Ang learning nila dili lang usay sa self-study nila kundi mas maka-adapt ang uban dili lang na maka-adapt ang uban tungod na po sa training ang ginahatag. So, for example DepEd hired to teachers ang sa education pure graduate and sa non-education pro nag-units. If dali ni siya maka-adapt sa mga trainings then kuan po siya kanang diligently ginatun-an niya ang sample classroom management, ang mga strategy. There are times nga mas dali siya maka-learn. So depende. Pero ultimately I am in favor of 4-year course yun na graduate yun. Mas favorite siya. Especially when it comes to taking passing board exam, mas makarelate ang kadaghanan nga 4-year course yun kay lahaman ng gi-eskwelahan kaysa non-education. Para pa obserbaran. I don't know lang karon nga mga recent I don't know from mga recent nga mga mga exams para ko balo kung sa statistics nila kung sa ilang nag-survey pero sa amuang time sa una speaking sa amuang time sa una murag mas dagan ang nakapasar nga 4-year education kaysa sa Thank you, sir. para ta